आमे आज एभली जड़े व्यक्ति पाखे अच्छे जहाँ को खोर्धा जिलार बा खोर्धा जिला बोलगड़ अंचल स्टोन मैन भावे परिचय रही स्टोन मैन भागे समस्ते जानती से विभिन्न किसमर बा विभिन्न प्रकार स्टोन करती एवं जदियो सेटा को कौन सी राज्य बा देश स्तरीय कौन सी सुजोग पाई ना भाग नापी किंतु यही स्टोन पाई मध्य से अंचल बा जो ग्रामांचल बहुत से ना कमी पेशारे जड़े डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर किंतु निशा तांकर स्टोन करवा आम सांगे अच्छा से स्टोन मैन सौभाग्य बराड़ सौभाग्य आपन को कनक न्यूज को स्वागत। नमस्कार आगे कौन कहे केबेठू आपनकर ए निशा घारिला आ कौन पाई एते गुडे स्टोन शिखिबा पई आपनकर भीतर आग्रह जन्मला? सर आम अजा जड़े पाइक तांकठू मु पाइक आखड़ा शिखी देखी अजा आम छोट बेले अजा पाइक आखड़ा करती आउ दंडरे भी आखड़ा करती सी अजा तांकठू देखी तापरे जेबे मो हाथ मोबाइल आसिला तापरे यूट्यूब रु मु देखिकी आमर जो विद्यु जामाल सार टाइगर सब सार आउ चाइनार किसी लोक मैंने जो हाथ में चलवा हो तापरे चक्रासन चलवा हो बटल उपर स्टोन करवा हो सब सांगठू शिखिकी मु निजे निजे घरे छात उपरे हो कि आमर रनिंग पे गोटे थाए पड़िया से पड़िया आम शिखाशिखि करू जाए सांगसाथी मान सागर। आज्ञा आपण प्रोफेशन रे प्रथमे जो डिप्लोमा पास कले समस्ते चाकरी पछरे गोड़े था बा अन्य दिग को समस्त अनै था केमती भाव में घर रोजगार करवा सब करवा तथापि आपण चाकरी करिसेंती किंतु ए दिग को मन बलैबा बा ए दिगरे किछि एते आगेबा रो निशा कहीं आसला? समस्तर इच्छा देश में किसी सैनिक भाव में जॉइन करने मुझे सैनिक पछरे जाइए शिखिली जेहेतु मुझे डिप्लोमा करी इलेक्ट्रिकल तेणुक मुझे कंपानी उपर भी जॉब खोजाखोजी करे जेहेतु मत पाखर भी खोर्धारे चाकरी ब्रिटानिया मिलगला इलेक्ट्रिशियन हिसाब से चाकरी मिलगला से तेणुक 8 घंटा से ड्यूटी करे आ बाकी तक समय मत मिलले 8 घंटा शुए आ 8 घंटे से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करे। अच्छा केमती समय मिले दिन तमाम जो रहा कि भाव में केत आप आक्टिव होगी कम करती ये सब कम प्रति केत समय दिखते केमी अभ्यास करती? सकाळु प्राय 4टा रात उठिया पड़े 4टा रात उठी नित्यकर्म सारिया पर 5टा घंटा लगे घंटा पर छात उपरକୁ ଯିବାକୁ पड़े छात उपरକୁ ଯାଇକି ସେଇଠିକିନା 5टाରୁ प्राय 6:30 7टा जाए एक्सरसाइज दंड बैठक हो पुशअप हैंडस्टैंड पुशअप हो तापरे ये जो स्प्लिट जिनस सब शिखे छात उपर जाकि 7टा 7:30 पर आसी फ्रेश फ्राश गाधुआबाधी करी तापरे ड्यूटी की जाए 9टार ड्यूटी स्टार्ट 5टार सरे 5टार पुणी आस सारा 6:30 पुणी एक्सरसाइज छात उपर पुणी स्टार्ट करे 7:30 जाए घंटाटे संध्या बेले मिले समय। अच्छा आम अनेक समय देखुले जो मैंने एक्सरसाइज करते से विभिन्न दिग को जाती किंतु स्टोन प्रति मन बलैबार कारण कौन? स्टोन प्रति से जो मोबाइल देखा आस्ते आस्ते मुझे गोटे गोटे कलापर मुझे शिखिगली माने किसी गोटे प्राक्ट कलापर हो जाए मोरी भावे भावे मोर तो हो जाए आगू आगू बढ़िया से निजे निजे प्राक्ट करे साहस करी पड़े आगू बढ़िया पड़े। अच्छा कौन कौन स्टोन अपन कर स्टोन भितर कौन कौन देखी? मोर फेवरेट स्टोन है हाथ चलने प्राय मु 300 मीटर चलुली 2016-17 मसीह चलुली 300 मीटर चलुली जब कोरोना आसला इच्छा शक्ति मरीगला सेठिना रास्ता भी बंद बांध होगा सब से रास्ता भी नुआ होता है एवं रास्ता पूरा खराब हो सारे से रास्ता चलने गोड़े चलवा तो अक्षम हाथ छिड़ी जाए से प्राक्ट बंद होगा ये छात उपर निजे निजे चले कौन कौन सब करते गोटे हाथ चलवा और चक्रासन प्राय 150 मीटर पाखापाखि चले से छात उपर 2-3 थर चले राउंड करी बटल पुशअप 10-12टा पुशअप मारे 3टा बटल लगे 4टा बटल लगे 2टा चेयर रखिकी स्प्लिट करे गोड़ फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज यहाँ चट्टाण उपर भी फ्लेक्सिबल सब विभिन्न प्रकार आसन अच्छे सूर्य नमस्कार ठू आरंभ करी पद्मासन सूर्यासन बहुत प्रकार आसन अच्छे से आसन भी करे मैट्रे कि आपंकर आउ गोटे बेस चर्चा होता आम देखी बहुत यूट्यूबर्स तार व्यूअर्स अधिका होते पानी भितर आप गोटे योगासन करते पानी भितर से बहुत कष्ट निश्वास बंद करी पानी भितर मुंड रखी गोड़ को ऊपर गुड़ रखा पड़े सेटा भी करी से आमरी नदी किना पाखापाखि 50 सेकेंड खंड रही से पानी भितर मुंड तलू सब दुस्साहसिक कार्यक्रम जो आप करती
ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭୟ ଜାତ ହୁଏନି କେମିତି ଗୋଟେ ବଟଲ ଉପରେ ଷ୍ଟନ୍ ଦେବା କେତେବେଳେ ବଟଲ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ବା ଏଭଳି କିଛି ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଷ୍ଟନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବାର ଏଭଳି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି କିଛି? ମନରେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ମିଳେ ଯେ ଡରକେ ଆଗେ ଜିତେ ଯେତେ ଡରି ଡରିକା କରିବା ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଡରକେ ଆଗେ ଜିତେ ସେଇଟା ମନରେ ରଖିକି କରେ କିଛି ହେବନି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଭାବେ କରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଏଇଠି ସୀମିତ ରହିଯିବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିନି? সেটা সেই 2016-17 ମସିହାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତାପରେ ଯେ କରୋନା ପରେ ଆଉ ଦେହରେ ଆଉ ଷ୍ଟାମିନା ସେତେ ଆସେନି ସେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ ବି ଗରମ ଥିଲା ପୁଣି କସରତ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ ଆଉ ସେତେ ମନରେ ଆଉ ଆସେନି ଯେ ଆଉ କରିହେବ କି ନାହିଁ କରିହେବ ତା ଟିଭିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ସହଜ କଥା ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ କଲାବେଳେ ସେ ବହୁତ ଆହୁରି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ କରି ହେଲାନି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କରୋନା ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଟା ସବୁ ଭିଜୁଆଲ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ମାନେ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କି ବା କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି କି କେମିତି ମୁଁ ଏସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକି ସ୍ଥାନିତ ହେବି ବା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ରେକର୍ଡସ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏବେ ଆଉ କିଛି କୋସିସ୍ କରିନି କିଛି ହେଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି? ନା କିଛି ମିଳିନି ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘର ହଉ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି? ସହଯୋଗ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି କହିଛି କହନ୍ତି ଜିତୁ ଭାଇ ମୋତେ ଶିଖେଇଦେବେ କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛି ସେ ଟିକେ ହାତରେ ଚାଲିବା ସେ ଟିକେ ଶିଖିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ମୋର ବି ଯାଏ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ଭାରତ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ହଉ ୟାର ନାଁ ରଖିବି? ନାଁ ରଖିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ କିଛି ମିଳିଲାନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଗଲା କୂଅର ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଗଲା ମଣିଷ ଆଜି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବରାଡ଼ାଙ୍କ କଥା ଯିଏକି ଷ୍ଟଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ହେଉ ବା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେମିତି ଗାଁର ମଲ୍ଲି ଗାଁରେ ମଳିଆ ଯାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ମିଳେଇ ଯିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଗାଁ ଭିତରେ ନ ରହି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଏହି କଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଏବଂ କୌଣସି ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କୁଳମଣିଙ୍କ ରମେଶ ସାହୁ, କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।